মহাকাশে শুভাংশু শুক্লা স্পেসক্রাফট থেকে দেশবাসীকে ফের বার্তা জানালেন। নতুন জগতের অভিজ্ঞতা, হাঁটাচলা থেকে খাওয়া দাওয়া সবই নতুন করে শিখতে হচ্ছে, একদম শিশুর মতো। মহাকাশ থেকে জানালেন শুভাংশু। রাকেশ শর্মার পর শুভাংশু শুক্লা ফের মহাকাশে আরো এক ভারতীয়। মহাকাশের উদ্দেশ্যে নাসার অ্যাক্সিওম মিশন 4, এলন মাস্কের স্পেস এক্স ড্রাগন এয়ারক্রাফটে চড়ে মহাকাশে যান নভশ্চর। পাইলট ভারতীয় শুভাংশু শুক্লা বুধবার ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে সফল উৎক্ষেপণ। তারপর মহাকাশে এক অন্য জগতে, যেখানে ভূপৃষ্ঠের মতো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নেই। Joy that started to float with us just when we injected into orbit. Joy is floating with us all over the capsule. হাঁটাচলা থেকে খাওয়া দাওয়া, মহাকাশে সবই অন্যরকম। শিশুর মতো নতুন করে সব শিখছেন শুভাংশু। Enjoying the views, enjoying the entire experience, learning like a baby, learning the new steps, learning how to walk, learning how to control yourself, everything, learning how to eat. It's a new environment, new challenge, and I'm really enjoying this experience with my fellow astronauts here. ইসরোর নভশ্চর ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন। মহাকাশে ভেসে থাকার চ্যালেঞ্জটা অন্যরকম, এ যেন এক অবিশ্বাস্য অনুভূতি। When the ride started, it was something like you getting pushed back into the seat. It was an amazing ride, and then suddenly everything silenced, and you were just floating. You unbuckle, and you were just floating in the silence of vacuum. It was an amazing feeling. I was not feeling very great when we got shot into the vacuum. Since yesterday, I've been told that I've been sleeping a lot, which is a good sign. So I think that's a great sign. I'm getting used to this quite well. মহাকাশে ভারতীয়, ভারতেরও লক্ষ্য মহাকাশ। 2027 সালে গগনযানে মহাকাশ অভিযানে ইসরো মহাকাশে মানুষ পাঠাবে ভারত। তারপরে টার্গেট মহাকাশে ভারতের নিজস্ব স্পেস স্টেশন তৈরি করা। নাসার মহাকাশ অভিযানের পাইলট শুভাংশু শুক্লা, তার গবেষণা এবং প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা ভারতের মহাকাশ অভিযানকে কয়েক কদম এগিয়ে দেবে। শুভাংশু শুক্লা গিয়েছেন 140 কোটি ভারতীয়র স্বপ্ন নিয়ে, ফিরবেন মহাকাশের অভিজ্ঞতা নিয়ে, যে অভিজ্ঞতা দিয়ে লিড করবেন ভারতের গগনযান। মহাকাশ থেকে দেশবাসীকে সেই বার্তাও দিয়েছেন শুভাংশু। नमस्कार, एक छोटा सा संदेश मेरे सारे देशवासियों के लिए। 1 महीने क्वारंटीन में रहने के बाद कल हम लोग लॉन्च पैड 39 से लॉन्च हुए। एक छोटा सा स्टेप पर एक बहुत सॉलिड और स्टडी स्टेप है उस डायरेक्शन में जिस तरफ हम जा रहे हैं। गगनयान जैसे मिशन को लेके टेक्निकल अकम्पलिशमेंट को नहीं दर्शाता है, बल्कि हमारे ये होप्स, ये हमारे एम्बिशंस, ये हमारी एस्पिरेशंस को दर्शाता है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। मेरा जो मिशन अकम्पलिशमेंट है, जो टास्क है, वो तो मैं अचीव करूँ ही, बट ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्सपीरियंस को मैं किस तरह से अपनी फोटोज और वीडियोज में कैप्चर करूँ, ताकि मैं वापस आके आप लोगों के साथ इसे शेयर कर सकूँ। মহাকাশে শুভাংশুর মনে দেশ, কাঁধে তেরঙ্গা, যেন গোটা দেশ তার সঙ্গে মহাকাশে। मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। নিউজ 18 বাংলা। মহাকাশে শুক্লাপক্ষ শুরু। 28 ঘন্টার জার্নি শেষে ভারতীয় সময় সন্ধ্যে 6টার কয়েক মিনিট আগে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে পৌঁছলেন শুভাংশু শুক্লা, পেগি উইটসন, স্লাউজ উজানস্কি ও টিবার কাপুর। আগামী 14 দিন এটাই ওদের ঘর। ওদের এখান থেকেই আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনের একসঙ্গে আরো 11 বাসিন্দা তাদের সহাবস্থান। এখান থেকে রিসার্চ করবেন ওরা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রিসার্চ করবেন শুভাংশু শুক্লা। তার এই মহাকাশবাসের অভিজ্ঞতায় গতি পাবে ভারতের মিশন গগনযান। As a member of Axiom Space. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच चुका हूं और बहुत आसान दिख रहा है यहाँ खड़े होना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा सर भारी है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं और कुछ ही दिनों में हम इसके यूज्ड टू हो जाएंगे। और ये पहला पड़ाव है इस जर्नी का, और अभी आगे 14 दिन यहाँ पे रह के हम काफ़ी सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे।
लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पड़ाव है ये भी दिखाता है कि ये हमारी अपनी स्पेस जर्नी का भी एक पड़ाव है। मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं अपने शोल्डर पे अपना तिरंगा जो मैं लेके चल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं, तो मैं ये भी समझ लेता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ उत्साहित हैं और लगता है